नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ भिडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर जनवरी 31 सुधा एक न कले कटिज राशन कार्ड भेरिफिकेशन हिताधिकारी को महल देले राज्य सरकार। चलित मास 31 तारिख सुधा एक न कले कटिज राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया शेष होगा योग्य हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड प्रदान करेंगे राज्य सरकार। एवं सुधा प्राय 59 लाख हिताधिकारी एक करना राज्य बाहर हिताधिकारी फोन जोगे अवगत कर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना बड़ परिवर्तन। सुभद्रा योजन एक बड़ परिवर्तन कर राज्य सरकार एणिकी शह हिताधिकारी मिल आउ एक सुविधा सुभद्रा योजना नहीं उपमुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा कर योजन भूलवशत अप्ट आउट हो जाता महिला हिताधिकारी मानक स्वतंत्र व्यवस्था कराई। सुभद्रा योजनार पोर्टाल अप्ट इन व्यवस्था जोड़ी सरकार योजन अप्ट आउट हो जाता हिताधिकारी माने यह व्यवस्था जरिया पुणी थर योजन सामिल हो पारे। सुभद्रा टंका पाइबार वंचित रही योग्य हिताधिकारी सुभद्रा पोर्टाल जाई निजर अभियोग हासिल करेंगे। यह व्यतीत ए योजना ब्लॉक रे तैयारी होइतिबा कमिटी निकट में अभियोग करें सूचना मिली। परवर्ती खबर गुजरात रे एचएमपीवी तृतीय केस 80 वर्षीय वृद्धा रिपोर्ट पॉजिटिव। चीन रे ख्यात भलाई एचएमपीवी धीरे धीरे पूरा विश्व में कैम लाइबा आरंभ कर भारतर गुजरात रे तृतीय केस सामना को आसी। अहमदाबाद विस्तारपुर रे जड़े वृद्धा एचएमपीवी भूताणु चिन्हट होइछि। 80 वयस्क वृद्धा एचएमपीवी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती कर चिकित्सा कराउछि सूचना मिली। परवर्ती खबर तिरुपति रे तोला चकटा विचार विभाग तदंत निर्देश देले चंद्रबाबू नायडू। तिरुपति मंदिर रे दला चकटा घटन आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज विचार विभाग तदंत निर्देश देइछन्ती। ए घटन दुई जन अफिसर को निलंबन कराई। नायडू आज सकाळे अन्य मंत्री और टीसीडी अधिकारी दुर्घटना स्थल में पहुंची स्थिति समीक्षा करथिले। आज एक सांबादिक सम्मेलन करी नायडू कहते तिरुपति रे परिचालन व्यवस्था मु किछि त्रुटि देखिली। दुई जन अधिकारी ठीक भावे सेमानक कार्य संपादन करुनथिबारु निलंबित होइछन्ती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर चाषी को मिला क्षतिपूरण। पिपिली क्षतिग्रस्त चाषी को प्रथम पर्याय क्षतिपूरण राशि। पुरी जिले में लघुचाप वर्षा जो क्षति सही चाषी को मिला प्रथम पर्याय क्षतिपूरण। चाषी को आकाउंट को आसी प्रथम पर्यायर बीमा टंका। पुरी जिले में 1,23,000 नहीं ऑनलाइन रे आवेदन करथिले। आउ प्रथम पर्यायर 16,095 चाषी को 25% हिसाब से क्षतिपूरण मिली। चाषी को बीमा क्षतिपूरण मिलवा नहीं सूचना देछन्ती जिला मुख्य कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार दास बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर अपेक्षा करंतु आलू दर कमिबो कहले मंत्री। आलू दर वृद्धि प्रसंग में जोगाण मंत्री बयान रखिछन्ती कहते टिके अपेक्षा करंतु आलू दर कमिबो। आलू पाई आमे हाथ पतेबू नहीं। आलू रे ओडिशा स्वयं संपूर्ण हेबो। पश्चिम सह आमे फाइट करूनु से तांको पॉलिश करूछन्ती आमे हमर कहबू बोली मंत्री कहछन्ती बोली सूचना। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन रे देशी खाद्य खाइले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर अछन्ती। एही समय रे शुक्रवार राष्ट्रपति मध्याह्न भोजन करिसेंती। स्टार्टर रे पनीर टिक्का बेबीकॉर्न कोलथ डाली पालंग सूप ग्रीन सालड आदि खाइसेंती। सेहीपरि मेन कोर्स रे खेचुड़ी घी भात डालमा भेंडी भजा छतु बेसर खाइसेंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मंडी को भल धान आण 12 घंटा भितर टंका दिया जीवो कहले जोगाण मंत्री। विभिन्न स्थान में धान मंडी में धान किणा आरंभ होइछि हेले मंडी रे कटनी छटनी अन्य अवस्था को नहीं चाषी मध्य असंतोष देखाई। यार भितर धान संग्रह को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। कहते धान संग्रह ठीक चली का भा केउंटी समस्या होछि किछि नेता लोकों को जानी शुणी उस्कौछन्ती। भल धान आनिले 24 घंटा नुहे 12 घंटा भितर टंका दिया जीवो।
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ମାନର ଧାନ ଆଣିବା ଦରକାର। ଧାନ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ 7 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସାମୂହିକ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ 7 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 2700ରୁ ଅଧିକ AI ସକ୍ଷମ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 125ଟି ରୋଡ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ 7ଟି ରିଭର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା। ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ କୁଶଙ୍ଗରାଜ ପକ୍ଷରୁ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସଂସାର ବଗିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ସରିଥିବା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 19ଟି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 11ଟି ଘଡ଼ିଆଳ 8ଟି ମଗର ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପ ହେବ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ମରାମତି ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4000 କୋଟିର ସହାୟତା ଯୋଗାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଦ୍ରକର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହୁଡ଼ାରେ 2 ନୂଆ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କାଉ ମଡ଼କ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କାଉ ମଡ଼କ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କୁକୁଡ଼ା ପରେ କାଉ ମଡ଼କ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚିଲିକା ପାଖ ଶିଆଳ ଗାଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶହ ଶହ କାଉ ମରିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଉ ମଡ଼କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଲୁଚି ଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼, ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ରହିବ। 2 ଦିନ ପରେ ଶୀତ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 2 ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଟିଂରେ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶାନଦାର ଟ୍ରେନରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ବୁଧବାର ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜିତ ସରକାର ନିଜ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର 27 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 27 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 27 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।